बार के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि जज को बोलो तुम्हारा बाप मिलने आया है। सो ये मालिक साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। मालिक साहब, मसला ये हो गया है कि हर शहर में, हर बड़े बड़े शहरों में हम समझते थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट की वो जो सज्जाद अली शाह की अदालत का जो वाक़या है पाकिस्तान की तारीख का, अदलिया की तारीख का सबसे बड़ा है। पर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तो सियासी वर्कर थे, सियासी पार्टी, सियासी एजेंडा था। ये तो वकला हैं। पहले लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ ये हो चुका हुआ है, मुल्तान में हो चुका हुआ है, अब इस्लामाबाद के अंदर जस्टिस रतन मिनुल्लाह के साथ हो चुका हुआ है। और ये हर शहर में एक कब्ज़ा माफिया है कि लोग, स्केल इतना बढ़ गया है कि लोग कह रहे हैं कि जनाब ये चाहे बजाय वकील करने के वो ऑफिस बेरर जो हैं इनको करते हैं, कब्ज़े वाले लोग, जराइम पेशा अफराद, और ज़्यादा पैसे देते हैं और फिर वो गुंडागर्दी से फैसले ज़बरदस्ती जजेस से करवाते हैं। जजेस बेचारे फंसे हुए हैं, उनको कोई उनकी मदद के लिए आने के लिए तैयार नहीं। और स्केल जो बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1/3 के करीब मुकदमे अब इसी तरह के लोगों के थ्रू आते हैं और ये एक पूरा वो है। और मालिक साहब, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे वक्फे में कुछ सीनियर वकला के आए, उन्होंने कहा यार बिल्कुल आप सही कहते हैं कि हमारी कमज़ोरी है, मगर ये प्रॉब्लम इतना बड़ा बढ़ गया है कि इसको चाहे आपको ये हड़ताल पे जाएं, चाहे अदालतें बंद हो जाएं, पहले इस मसले का हल निकाल लेना चाहिए। और उनकी ये रिक्वेस्ट थी। उन्होंने कहा कि आपने कहा बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए, अतर मिनुल्लाह साहब हमें उम्मीद है खड़े होंगे। वो कह रहे हैं कल्ले बंदे का काम नहीं है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को एक कोई जो है कमीशन बनाना पड़ेगा जिसमें सिविल सोसाइटी हमारी, उन्होंने कहा आप लोग प्रेस के लोग, क्योंकि जुडिशरी की मूवमेंट वो प्रेस ने शुरू की थी, उसमें आप मीडिया के लोग भी आएँ, उसमें सीनियर वकला भी डालें। उनके आपने गौर नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने मजम्मत की है, ना अपोजिशन ने मजम्मत की है। आज बार ने जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लाई है ये सेनेट इलेक्शंस पे, उसकी मजम्मती प्रेस रिलीज इशू कर दी है, मगर इस इशू पे किसी ने बात नहीं की है। उनके जनाब ये एक प्रॉब्लम बन गया हुआ है कि जब अमेरिका में भी माफिया बन जाता है तो स्पेशल कमीशन बनते हैं, ये उसके बगैर हल नहीं होगा। मालिक साहब, आपकी क्या राय है? अब दो चीजें तो बड़ी क्लियर है। आप भी लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ। लाहौर में एक खानदान था जिनके नाम की चरस बिकती थी, ब्रांड नेम था उनका। उनके भी 2 बच्चे वकील बना दिए उन्होंने कहा जी खर्चा बचाओ। एक रसा ग्रुप है लैंड ग्रैबर्स का बहुत बड़ा, उनका भी बच्चा वकील बन गया है अपने लिए, बिकॉज ये कवर मिल जाता है। देखें, एक ही समय समझ जानी चाहिए, आज वकला के एक्शन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही उतना बड़ा हुआ, उससे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर जजेस की तरफ से इनएक्शन हुआ। अब मीडिया को भी चाहिए कि ठोक कर जुडिशरी को सपोर्ट करे। और 2 रीजन है हमें हमारी आखिरी रेफ्यूज कहाँ है? जब हमें उठाता है कोई इंटेलिजेंस का बंदा, हमें रियासत रगड़ती है, नाजायज काम करती है, हम कहाँ से रिलीफ लेते हैं? हम भी जुडिशरी से रिलीफ लेते हैं। अफोर्ड ही नहीं करते हम कि जुडिशरी या जजेस कमजोर हो इस मुल्क में, खास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे ब्रादरीज्म है, जहाँ पे लॉलेसनेस इतनी है। आखिरी रेफ्यूज हर गरीब, अमीर, कमजोर, तगड़े, हर बंदे की आखिरी रेफ्यूज है जुडिशरी। अगर जुडिशरी गिर गई ये मुल्क गिर जाएगा। ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये इलेक्टोरल हम लफाजी नहीं कर रहे, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अगर जजेस गिरे ये मुल्क गिर जाएगा, सीधी सी बात है। पहले यहाँ बड़े माफिया हैं, पॉलिटिकल माफियाज हैं, रिलीजियस माफियाज हैं, हर किस्म के माफिया यहाँ पे हैं। अब अगर वकला भी माफिया बन गए तो फिर तो अल्लाह ही रहम करेगा, सीधी सी बात है। अब वक्त आ गया है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कमीशन बने। हम अरसे से कह रहे हैं कि आप एक ड्रास्टिक इमीडिएट रिव्यू करें। जितने ये 2-2 टके के जाली मसला क्या है, जितने लॉ कॉलेज की आमिर आप बात करते हो, सारे लॉ कॉलेजेस सीनियर वकीलों के बनाए हुए हैं। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये लॉ कॉलेज आपने खोला हुआ है, मैंने खोला हुआ है, हर लॉ कॉलेज किसी ना किसी वकील ने खोला हुआ है। वो उसी में से बदमाश तलंगे आते हैं जहाँ लड़के ना क्लासेस पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं, डिग्रीज उनको मिल जाती हैं। उनको तरीका है ही नहीं कुछ और, उनको मुकदमा जीतना, इनकी औकात क्या है? जमानत करानी है या मुकदमे में तारीखें डलवानी है? उसमें ये 6 का जितना, जैसे आपने फिल्म चलाई थी, उसको कह रहा है सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, उनको बुलाएं, जैसे कि अल्लाह मियां का कोई नुमाइंदा आ गया और जज को कहो कि तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा बाप आ रहा है। नाउ द टाइम हैज कम, सुप्रीम कोर्ट इसका ले सुओ मोटो नोटिस,
اس پہ بنائے ایک بینچ, بالکل اس پہ کمیشن بنے, سینئر ترین اس میں لائرز آئیں, آپ اس میں فیصلہ کریں. یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ وکلا گردی بڑھ کیوں رہی ہے, جہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جس سوسائٹی میں اگر آپ کے ایکشنز کا کانسیکوینس نہیں ہے, وہاں پہ تباہی مل جاتی. اور پرائم منسٹر صاحب روز ہمیں سناتے ہیں درس, زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن, زیرو ٹالرنس ٹو لانسنس. یہاں بھی زیرو ٹالرنس ہوگی تو کام ہوگا. اگر مگر کا ٹائم گزر گیا ہے, اب اگر مگر سے کام نہیں چلے گا. میڈیا کو چاہیے ٹھک کے سپورٹ کرے جوڈیشری کی. میں تو کھڑا ہوں, آپ بھی کھڑے ہوئے, آئی ہوپ ہمارے سارے کلیگز کھڑے ہوں, اور ٹھک کے اس پہ ایک لائن ڈرا کر دیں. ریڈ لائن ہوتی ہے, ریڈ لائن ڈرا کرنی, یہ کسی ایک آرگنائزیشن کا جوڈیشری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. ہر چیز یار, یہاں تو سینٹ میں الیکشن کس طرح ہونے ہیں وہ مسئلہ بھی عدالت میں چلا جاتا ہے. یہاں پہ اگر اقامے کا فیصلہ ہے وہ بھی عدالت میں جاتا ہے. ہر چیز عدالت کے پاس پہنچ رہی ہے. بات یہ اس ملک کا حال پہنچ گیا ہوا ہے. یہاں پہ عدالت کا گرنا تو ہم افورڈ ہی نہیں کرتے, ملک گر جائے گا. میری تو یہی ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے تھرو بھی, اور عامر آپ بھی, ہم بھی اپنے کلیگز کو کہیں سب کو, کہ خدا کا واسطہ اس میں کوئی لحاظ نہ کریں, ٹھک کے کھڑے ہوں. اگر آپ کا میرا کوئی مقدمہ نہیں لے گا نا وکیل, آپ خود جا کے پلیڈ کر لیں گے. نہ لیں یار, ایسے وکیلوں سے اچھا ہم خود ہی مقدمہ لڑ لیں. لیکن نہ ہو دا لائن مسٹ, لوگ کہتے ہیں لائن مسٹ. جس طرح بچوں کا قتل ہوا تھا نا اے پی ایس کے اندر, تو ایک لائن ڈرا ہوگی کہ بس یا ٹیررزم صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ اب ایک کلائمیکس پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. وی نیڈ ٹو سپورٹ آور ججز, اینڈ آئی ہوپ, میں بار بار نام لے کے انفیئر ہے کہ ہم منیلا کو آن اسپاٹ ڈال دیں, لیکن مجھے جینوئنلی امید ہے, بیکاز ہم اس بندے کو جانتے ہیں, حوصلے والا آدمی ہے, اچھے فیصلے کرنے والا اسٹرانگ آدمی ہے. جسٹس گلزار بھی اسٹرانگ آدمی ہے. 2 ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور اس وقت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, بڑے سالڈ آدمی ہیں. اگر ان لوگوں نے اسٹینڈ نہ لیا پھر نہیں لینا کسی نے. اور ان کے اسٹینڈ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میڈیا ٹھکے کے ساتھ کھڑا ہو, اور جو پرائم منسٹر ہیں ہی شوڈ واک دا ٹاک آلسو. کہاں ہے لا منسٹر خاموش بیٹھے ہوئے, کوئی ہمیں وہاں سے کنڈمنیشن نہیں آئی, کسی کی کنڈمنیشن نہیں آئی. یہ جو 18 ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسپوکس پرسن روز بیٹھے ہوتے ہیں, کس نے کنڈیم کیا ہے؟ کوئی کنڈیم نہیں کر رہا. ایون آر پولیٹیشینز آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ان کے بھی جو کی لوگ ہیں وکیل ہیں سارے, ان میں سے کون وکیل نہیں ہے؟ ان کی ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں, تمام پارٹیز میں وکلا بیٹھے ہوئے. مطلب کہ ایک حد ہوتی ہے بے حسی کی. مطلب اتنا کیا ڈر پڑ گیا ان کو, میری تو سمجھ سے باہر ہو گیا کہ یہ آخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 400-500 وکلا ہیں پورے ملک میں, 100-150 لاہور میں تلنگا بازی کرتا ہے, 100-150 وہاں کرتا ہے. بدماشی کا حال عامر یہ ہے کہ ابھی فیصلہ آباد کتنا بڑا ڈویژن ہے, وہاں پہ بینچ نہیں بن سکا ہائی کورٹ کا, کیونکہ لاہور کے وکلا نے ہڑتالیں کر دی کہ جی دیہڑیاں ہماری بند ہو جائیں گی. وہاں پہ انہوں نے بینچ نہیں بننے دیا ہائی کورٹ کا. مطلب لٹ مچی ہوئی, ایک اندھی مچ گئی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے ہم ایگزامپل دیتے جی یوگینڈا, صومالیہ, وی آر ورس دین دوز کنٹریز.